Stop. 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 Bubbles 20. Last threading tayo. 19. 20. Threading lang tayo na. Naka-chin up lang. Hindi bababa yung head ah. Oo. Go, try. Ito lang oh. Try lang. Ready, set, go. Yan. Try din. Wala yung arm. Up, down. Go. 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 Sit up. After kick. Go. Go down. Go. Faster. Faster. Go. Go. Down, tapos 20, tapos rest na. Hindi, bubbles na, rest na. Down na down ang head pag nag-bubbles. Diba? As nag-trading siya, oh. Isa pa? Kaya yung gusto niya Isa na pa daw. ngayon. Isa pa daw. Pag nasa ilalim ka, wag ka muna magte-trading. Hintayin mo muna kumangat ka bago mag-trading, ha? Okay, okay. Isa pa. Isa pa? Oo, last one. Oh, dalihan mo, andyan na yung ano ni coach. Diretso yung kamay mo. Ay, yakapin mo yung kamay mo, bumubuka kasi. Yan. Ahem! Ganda nang tumalunong, daming bubbles. Na-touch mo ba? Yeah, oh, tamo. Na-touch mo. Huling-huling try, na-touch. Good job. Rest ka na. Tomorrow again.